नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज ହେଉଛି 29 मे 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और सब देखु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आक माध्यम आम पहुँची पार्छु। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान देउली यात्रा पड़िया त्रिशूलिया कटक। आज नाटक जह्न रातिर झड़ यात्रा श्रीक्षेत्र गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कंदरपुर आठगड़ कटक। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक बेभी चारिणी यात्रा सिंह बाहिनी। आज तृतीय रजनी स्थान जगन्नाथ बल्लभ खेल पड़िया मालतीपाटपुर स्टेशन पुरी। आज नाटक बड़ बेदरती कला शांत यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान गोठपाटणा भुवनेश्वर। आज सुपरहिट अनुसंधानमूलक नाटक काल बैशाखी यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बरकणा बंत भद्रक। आज सुपरहिट नाटक पांच पति रे मु सती यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नुआ पलेई अढ़ईकूल रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आज नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ओलमरा बामनाल निमापड़ा पुरी। आज नाटक गोटिए पुण्य रे गोटिए झियो यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान बेलगुंठा गंजाम। आज सुपरहिट नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नहंग कुपारी बालेश्वर। आज सुपरहिट नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पाटपुर कटक। आज सुपरहिट नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान पाणीमांडो नेमाल कटक। आज अनुसंधानमूलक नुआ सुपरहिट नाटक मुक्ति मंडप यात्रा कलिंग कन्या। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुजी महल चंदका खोर्धा। आज नाटक तो गप मिठा तो पाप मिठा यात्रा दुर्गा श्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पथर गाड़िया भुवनेश्वर। आज सुपरहिट नाटक रूपा सगड़ी रे सुना कन्या यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पिकिराली केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर यात्रा कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कल्याणपुर डेलांग पुरी। आज सुपरहिट नाटक मो हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सुनापदा पिपिली पुरी। आज नुआ नाटक मु लक्ष्मी महलर लक्ष्मी बाई यात्रा बादशाह
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଉଡ଼ିଖଣି ବାରିପଦର ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି, ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନୟାପାଟଣା ବାରଙ୍ଗ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପଣସପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଲଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ, ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚାଲନ୍ତି ରାଜଘାଟ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦର୍ପନାରାୟଣପୁର ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ, ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାମ୍ବୁରିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ, ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଖାଏଦା କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ ଶାନ୍ତ, ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକ ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।